أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. آئیے قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. کورس 3 اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62 ہم سمجھنے جا رہے ہیں. حافظی مدنی مصحف قرآن کا صفحہ نمبر 9 اور اس کا پہلا حصہ. میں بالکل ابھی ویٹ ہی کر رہی تھی کہ مجھے آپ لوگ انشاءاللہ جوائن کریں اور ہم کلاس کو شروع کریں، اور ساتھ ساتھ ہم نے ریکارڈنگ بھی شروع کر لی ہے ان افراد کے لیے جو کسی وجہ سے ابھی جوائن نہیں کر پائیں گے. تو ظاہر ہے ویکیشنز میں انہیں شاید اپنا ٹائم سیٹل کرنے میں ہو سکتا ہے تھوڑا ٹائم لگے. ان کے لیے ہمارے پاس ویڈیو ریکارڈنگ محفوظ ہوگی. ٹھیک ہے، تو ہم کلاس کو شروع کرتے ہیں باقاعدہ. الحمدللہ جیسا کہ گزشتہ کلاسز ہماری جو ہیں وہ آن سائٹ ہوئی ہیں IMCG F72 کالج میں، لیکن ویکیشنز کی وجہ سے اب آن لائن پہ ہم نے اس کو شفٹ کیا ہے. تو آج میں الفلاح منزل سے ہی کلاس لے رہی ہوں. یہاں سیکنڈ فلور پر میں اپنے آفس میں موجود ہوں، اور ہمارا جو ویژن ہے وہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو 24/7 اپنی زندگیوں میں لے کر آئیں، اس طرح سے کہ ہم ڈائریکٹ قرآن سے کنیکٹڈ ہوں. اور اللہ کے الفاظ یعنی قرآن سے کنیکٹ ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ سے ڈائریکٹ کنیکٹ کریں، کوشش کریں براہ راست ان الفاظ کو سمجھنے کی جو اللہ نے ہم تک پہنچائے ہیں. تو الحمدللہ اس مقصد کو لے کے ہم جو ہے وہ چل رہے ہیں. کورس 3 کے مقاصد ہم صفحات 6 سے 10 سیکھ رہے ہیں یہاں پر. اس کے علاوہ قرآن مجید کے 90% الفاظ جو ہم گریجولی سمجھتے جا رہے ہیں اسی سیکوینس میں، جس سیکوینس میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اشاروں اور فکروں کے ذریعے سے نئے الفاظ اور معنی ہمیں سمجھ آتے ہیں. قرآن کو زندگی میں لانے کا طریقہ ہمیں ریمائنڈ کرایا جاتا ہے ہر آیت کے ساتھ، ہر میسج کے ساتھ، کہ ہمیں اس کے بارے میں اس کو اسٹڈی کر لیا ہے ہم نے، فیل کرتے ہوئے، امیجن کرتے ہوئے. تو اب ہم نے دعا مانگنی ہے اللہ سے کہ وہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے عمل کرنے کی، اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کا احتساب کرنا ہے، اور فیوچر کے لیے ہمیں بہتر پلان کرنا ہے، اور دوسروں کو بھی اس کی طرف دعوت دینی ہے، ترغیب دینی ہے، کیونکہ یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. مزید فی افعال کا سلسلہ جاری ہے. TPI کے بہت ہی یونیک ٹیکنیک کے ذریعے سے ہم اس کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ بنسبت آسان انداز میں ہم سمجھ پائیں. اور آف کورس کوئی بھی چیز ہو اس کو یاد رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو ڈیڈیکیشن کے ساتھ سمجھا جائے اس لمیٹڈ ٹائم میں، اور اس کو پریکٹس بھی کیا جائے بعد میں. دہرائی جو ہے وہ بڑی ضروری ہوتی ہے، ورنہ انسانی ذہن ہے، اگر ہم کہیں کہ خود بخود کچھ آ جائے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. زندگی میں ہم جو بھی چیزیں اچیو کرتے ہیں بے شک اللہ کا کرم ہوتا ہے، لیکن اس میں ہمیں ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمت، صحت اور عافیت کے ساتھ ہم سیکھتے رہیں اور عمل کرتے رہیں اور اللہ کو راضی کرتے رہیں. قرآن سے متعلق 200 سے زیادہ عربی بول چال کے جملے بھی ہم اس میں گریجولی پریکٹس کر رہے ہیں ہر گرامر کے ٹیبل کے ساتھ. اب تک اگر میں غلط نہیں ہوں تو ہم نے 12 سیشنز مکمل کیے ہیں، اور پھر ہم نے مڈ کوئز کی ریویژن بھی کی ہے. ہم نے صفحہ نمبر 6، 7 اور 8 مکمل کیا، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 38 سے 61. سو اس کا مطلب ہے اسی سارے حصے میں سے ہمارا مڈ کوئز آئے گا جو کہ ہم 13 جون کو کنڈکٹ کریں گے. آپ لوگوں کی کنوینئنس کا ٹائم ڈیسائیڈ کیا جائے گا، جو بھی 2 گھنٹے آپ کو لگے گا کہ ہونے چاہیے ہم اسی کو ڈیسائیڈ کریں گے. اور اسی طرح گرامر میں مزید فی افعال کا تعارف کرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے 8 ایسے پیٹرن اسٹڈی کیے ہیں جو کہ مزید فی کی کیٹیگری میں آنے والے افعال ہیں. اور پھر انہی میں سے اسی گروپ کے انڈر جو ایسے افعال آتے ہیں جن کو کمزور کہا جاتا ہے، یا مے بی ڈبل حروف والے یا حمزہ والے، ان کو بھی ہم گریجولی سیکھ رہے ہیں. ہم نے اب تک ولہ، نادا اور اقامہ کو پریکٹس کیا ہے. آج ہم ایک نیا ٹیبل سیکھیں گے جو بہت دلچسپ بھی ہے. ہم نے جب کورس 1 میں اپنا ایک بہترین کنیکشن نماز اور قرآن کے ساتھ بنایا تھا تو ہم نے 50% قرآن کے الفاظ بلکہ اس سے بھی زیادہ سمجھے تھے. اور اگر ہم نے ان کو ایکچولی پریکٹس کیا ہے تو ہم
इस बात को जानते हैं कि कुरान मजीद का कोई भी सफ़ा खोलें तो ढेर सारे अल्फाज हमें वहां से आते हैं। इसी तरह इसी आसानी के साथ हमने कोर्स 2 को सीखा और पहले 5 सफ़ात समझे, हिदायत का तज़किरा हुआ, और उसके बाद हम आए कोर्स 3 पर जो कि अब जारी है। सफ़ा नंबर 6, 7 और 8 हम पढ़ चुके हैं, उनके मिड क्विज की तैयारी जारी है, और आज हम सफ़ा नंबर 9 शुरू करेंगे। बनी इसराइल का तज़किरा, जिन्होंने हिदायत की कदर नहीं की, उसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम भी सीख सकें, अपनी जिंदगियों को अच्छे से जिएं फॉर अ बेटर आखिरा इंशाल्लाह। तो यहाँ से मालूम ये हो रहा है कि सफ़ा 9 का आगाज हुआ, मतलब बहुत जल्द हम कोर्स मुकम्मल करने वाले हैं। और जैसा कि रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल साहिबा मैम अभी यहाँ मौजूद भी हैं, आपसे मेरी डिस्कशन हुई है, तो इंशाल्लाह हम जुलाई के एंड तक इस कोर्स को मुकम्मल करेंगे। विल ट्राई लेवल बेस्ट के बीच में कोई ऐसे डेज ना आए कि हमें क्लास को स्किप करना पड़े, और अगर हमने किया भी तो हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डे चेंज कर लेंगे। लेकिन फिलहाल हम इसको फ्राइडे को लेकर चल रहे हैं। और राइट, तो उसके बाद जो QC4 का प्लान होगा वो फिर हम देख लेंगे कि वो आप लोगों की कन्वीनियंस कब है, कब शुरू करना है, उसके मुताबिक हम उसको बाद में प्लान करेंगे। जी, तो लेफ्ट हैंड पर हमने देखा कि सफा नंबर 6, 7, 8, 9 और 10 जब हम अपनी तरफ करें तो हमें नजर आते हैं। सफा 6, 7 एक साथ खुलते हैं कुरान में, फिर सफा 8, 9 और फिर सफा नंबर 10। तो अल्लाह के करम से हम यहाँ सफा 9 पर आज पहुंच चुके हैं। तो इफ फिजिबल है अगर आपके लिए तो आप चलें मेरे साथ मिलकर हम सफा नंबर 6 के इशारे दोहरा लेते हैं। जी, हिदायत और नतीजा, बनी इसराइल को दावत, नेक काम करो, उस दिन से डरो। हिदायत और नतीजा, बनी इसराइल को दावत, नेक काम करो, उस दिन से डरो। इसी तरह सफा नंबर 7 में फिरौन से निजात, 40 रातें, बछड़ा और तौबा, दिखाओ अल्लाह को। अल्लाह को। अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी अल्हम्दुलिल्लाह। तरह हमने सफा नंबर 8 पढ़ा, जिस पर कौन से 4 इशारात थे? बस्ती में दाखला, पानी की दुआ, खाने का मुतालबा और सजा। बेहतरीन, बिल्कुल ऐसे ही है। तो हम आगे बढ़ते हैं, और इसी तरह शॉर्ट वर्ड्स में भी हम इनके नामों को याद कर सकते हैं, जैसे हिदायत, बनी इसराइल, नेक काम, उस दिन, फिरौन, 40, बछड़ा, दिखाओ, बस्ती, पानी, खाना, सजा। तो अपनी अपनी समझ के मुताबिक हम दोनों में से किसी भी तरह इनको वर्ड्स को जेहन में रखेंगे तो हमें थोड़ा सा मौजू की तरफ याद दहानी रहेगी, और हमें बहुत आसानी होती है चीजों को फिर आगे कनेक्ट करने में, याद रखने में और आगे चलने में। सफा नंबर 9 का आगाज आज हो रहा है, तो हम यहाँ पर आ रहे हैं शहादत की उंगली पर इंशाल्लाह, और हम पढ़ रहे हैं आम कायदा, तूर का वादा, हफ्ता की मुजरिम, बकरा का किस्सा। आम कायदा, तूर का वादा, क्या वादा, हफ्ते हफ्ता के की मुजरिम, मुजरिम, बकरा जी, का किस्सा। और बकरा का किस्सा। तो इनमें से बकरा। आज हम आम कायदा जो है, जी, वो आज हमारे लेसन का नेम है। इसी तरह से हमने ये अपनी शहादत की उंगली पर पूरे सफे को हमने कंसीडर किया है अंडरस्टैंडिंग के लिए। और शॉर्ट वर्ड्स में हम ये भी कह सकते हैं कायदा, वादा, हफ्ता, बकरा। कायदा, कायदा, वादा, वादा, हफ्ता, हफ्ता, बकरा। बकरा। बिल्कुल बेहतरीन, अल्हम्दुलिल्लाह। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर माशाल्लाह हमारे पास एक आयत मुबारक है जिसको हम यहाँ देख रहे हैं सामने, आयत नंबर 62 जो आज हम समझने जा रहे हैं। पिछली आयत में अल्लाह ताला ने मुजरिमों की सजा के बारे में बयान फरमाया, अब नेक लोगों के अजर व सवाब का बयान किया जा रहा है इस आयत में। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि अल्लाह सिर्फ उन्हीं लोगों को कामयाब करेगा जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर सही तरीके से ईमान लाएं और नेक अमल करें। ठीक है, नेक लोगों को अल्लाह ताला हमेशा रहने वाली नेमतों से नवाजेगा। तो ये पॉइंट है बेसिकली जो आज हम समझेंगे। और खुशी की बात ये होती है, अचीवमेंट महसूस होती है जब हम देखते हैं कि हमें ऑलमोस्ट अल्फाज यहाँ पर आते हैं। ठीक है, पहली लाइन में भी ये बताया जा रहा है कि हादू और नसारा, यहूद और नसारा का तस्करा हम पहले भी पढ़ चुके हैं। साबिईन कौन होते हैं? सितारा परस्त जो लोग होते हैं ना, वो उनको कहा जाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो साबी हम आमतौर पर उर्दू में या अपने नॉलेज के मुताबिक जानते हैं, लेकिन चलें अरबी में हम इसको नया पढ़ रहे हैं।
इसी तरह दूसरी लाइन में आई थिंक नथिंग इज न्यू, मेरा ख्याल है ये साबीन का जो लफ्ज है ये दूसरी लाइन में शायद कंसीडर हो रहा है। कोई भी नया लफ्ज मुझे तो यहाँ पे नया नहीं लग रहा है। जी जी और तीसरी जी, लाइन में भी कोई नया नहीं नहीं है। नहीं, हाँ जी। जी साबेइन सॉरी, ही है। जी साबेइन ही है, आप दुरुस्त फरमा रही हैं। साबीन ही है, बिल्कुल। जी जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहजनून को अगर हम देख देख लें बिलफर्ज के, मेरा ख्याल है कि पिछली आयत में हम पढ़ चुके हैं, लेकिन ये भी आमुल हिज़न का लफ्ज हम सुन चुके हैं, गम का साल। तो जी ये मतलब ये अल्फाज जो हैं वो कहीं ना कहीं जो है ना वो कनेक्ट कर रहे होते हैं उर्दू से। तो बड़ी खुशी की बात है कि हमें ये अल्फाज पहले से आते हैं, सिर्फ हमें मैसेज अल्लाह का आज समझना है। तो आइए हम इसको देखते हैं और रिसाइट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रिसाइट अऊज़ु कीजिए। बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबिईन। इन्नल्लज़ीना आमनु آمنوا والذين هادوا والنصارى वन्नसारा والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. من من آمن آمن بالله بالله واليوم واليوم الآخر الآخر وعمل عمل صالحا صالحا فلهم أجرهم عند ربهم فلهم أجرهم عند وعند ربهم ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولا ولا خوف خوف عليهم عليهم ولا ولا هم هم يحزنون. يحزنون. सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, बेशक जो लोग ईमान लाए और जो यहूदी हुए और नसरानी और साबी, जो ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर और नेक अमल करे, तो उनके लिए उनका अजर है उनके रब के पास, और ना कोई खौफ होगा उन पर और ना वो गमगीन होंगे। ठीक है, तो आइए हम इनको देखते हैं। इन्ना से मुराद है बेशक, बारहा हम इसको पढ़ चुके हैं। अल्लजीना, वो लोग जो, एक होता है अल्लजी, उसका जमा होता है अल्लजीना। दोज हु, वो लोग जो, जिनकी बात होने जा रही है। आमनु, वो ईमान लाए। आमना, आमनु, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये जो आमना का टेबल है ये हम इससे नेक्स्ट क्लास में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, आमना आमनु हमें पता चलेगा कि ये किस तरह से बन रहा है। तो आमना वो ईमान लाया, आमनु वो ईमान लाए। 9B में इंशाल्लाह हमारा टॉपिक यही होगा ग्रामर में। ठीक है, वल्लजीना, वा और अल्लजीना, वो लोग जो हादू, यहूदी हुए। तो ये हादा हादू, एक तो हमने हदा वाला टेबल पढ़ा था ना, एक है हादा हादू, ये हमने भी इस तरह से ग्रामर में नहीं पढ़ा है, लेकिन इंशाल्लाह हम इसको भी स्टडी करेंगे। वो यहूदी हुए, वो सब यहूदी हुए, मादी का सेकंड सीगा है ये। ठीक है, उसके बाद है वन नसारा। जी, वन नसारा, व और नसारा कौन होते हैं? नसरानी, हम जानते हैं। ठीक है, वसाबीन, और साबी जो सितारा परस्त हैं उनकी बात हो रही है। मतलब तीन कैटेगरी के लोगों को यहाँ मेंशन किया जा रहा है। मन, जो आमना, ईमान लाए। अभी हम बात कर रहे थे 9B में, हम आमना का टेबल पढ़ेंगे। ये आमना है, वो ईमान लाया, जो ईमान लाया वो ईमान लाया। ठीक है, आमनु वो सब ईमान लाए। तो ये मादी का पहला सीगा आमना है और दूसरा आमनु। ठीक है, बिल्लाही अल्लाह पर, वल यौमिल आखिरी, और दिन आखिरत का, यानी आखिरत के दिन पर। व और आमिला, अमल किया। ठीक है, जो आमिला, आमिलू QC1 में पढ़ा था, उसने अमल किया। सालिहन, नेक। ठीक है, यानी उस शख्स की के बारे में सिफात बताई जा रही है कि वो जो अल्लाह पे ईमान लाता है आखिरत के दिन पर और नेक अमल करता है, उसकी बात हो रही है। फलहुम, फ पस ला, लिए के मानों में आ रहा है। हुम, हु, हम,
उनका, राइट। अजरुहुम, अजर उनका, उनके लिए उनका अजर है। तो लहुम, उनके लिए, अजरुहुम, उनका अजर है। सुभान अल्लाह। इंदा, पास, ये भी हम QC1 में पढ़ चुके हैं, जो हमने 9 हरूफ की कैटेगरीज पढ़ी थी। 9 हरूफ, 9 टाइप्स के पढ़े थे, और उनमें से 2 लफ्ज ऐसे थे जो इस्म थे, है ना। हमने कहा था कि ये हर्फ की तरह काम करते हैं लेकिन इस्म होते हैं। उनमें एक तो इंदा था, और दूसरा कौन सा था? माँ। माँ था। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो हमने माँ के लिए मिसाल पढ़ी थी, इन्नल्लाह माअस साबिरीन। और इंदा के लिए हमने पढ़ी थी, कम रियालन इंदा का, कितने रियाल है तुम्हारे पास। तो इन मिसालों से हमने इनको याद करना शुरू किया था। बड़ा इंटरेस्टिंग सफर था शुरू में, जिस तरह से आगाज हुआ था। रब्बिहिम, उनके, उनका रब, यानी उनके रब के पास, इंदा रब्बी हिम, ठीक है। उसके बाद है वला, और ना, खौफुन, खौफ, अलैहिम, उन पर, यानी उन पर कोई खौफ नहीं होगा। वला, और ना, हम, वो, यहजनून, गमगीन होंगे, ठीक है। सुभान अल्लाह। तो ये गमगीन होते हैं या गमगीन होंगे, मुदारे में आता है ये, ठीक है ना। सो आइए हम इसको मजीद समझते हैं। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हारी सूरतों और तुम्हारे मालों को नहीं देखता, लेकिन तुम्हारे दिलों को और तुम्हारे अमाल को देखता है। ये कितनी पते की बात है। इस बात को अगर हम समझ लें, अपने अंदर जज्ब कर लें, तो ये कितनी बड़ी बात है। यानी हमारी जो सबसे बड़ी एफर्ट होती है, वो ऑफ कोर्स सभी चीजों के लिए होती है, लेकिन इंसान कितना बॉदर कर रहा होता है बहुत सारी चीजों को, जो इतना इतना मैटर नहीं करती। वक्ती तौर पे इंसान की जरूरत होती है, लेकिन अल्लाह क्या चाहता है, किस बेस पर फैसला होगा, किस बेस पर कैटेगराइज किया जाएगा कि ये, इन लोगों को क्या मिलना है, इनका बदला कैसा है, अच्छा है या बुरा है। वो असल चीज इंसान की इंटेंशंस हैं, इंसान के डीड्स हैं, उसके अमाल हैं, ठीक है। वो कैसा सोचता है और वो फिर क्या करता है, दोनों चीजें। यानी इस चीज से हम निकल आए कि नीयत ठीक है भाई, मेरी काम में जो भी करो नीयत तो अच्छी है ना। या फिर इंसान कहे कि मैंने अमल तो ठीक किया है, चलो अमल तो बहुत अच्छा है, चलो नीयत जो भी थी। हम इंसान इन दोनों साइड्स पे अलग अलग नहीं हो सकता अगर वो कामयाब होना चाहता है। दोनों में दुरुस्तगी जरूरी है। नीयत भी दुरुस्त होनी चाहिए कि ये काम खुलूस नीयत से, ईमानदारी से हो रहा है और अल्लाह के लिए हो रहा है, फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, शो ऑफ के लिए नहीं। और अमल भी दुरुस्त होना चाहिए, ठीक है। अल्लाह की नजर में तमाम इंसान और तमाम नस्लें बराबर हैं, उसका कानून हर एक के लिए यकसा है। जो कोई 2 शर्तों को, यानी ईमान लाना और अमले सालेह करना, उसको पूरा करेगा, वो कामयाब होगा। सबसे अहम बात जो याद रखना चाहिए वो ये है कि ईमान और नेक अमल वही है जिसे कुरान और हदीस ने बताया, यानी ऑथेंटिकेशन चेक करना कितना जरूरी है। आजकल सबसे बड़ा चैलेंज ही हमारे लिए ये है कि हमारे पास इतने रास्ते होते हैं, और आमतौर पे बहुत सारे मामलात इंसान वैलिड समझ रहा होता है, वो वैलिड नहीं होते। बहुत सी चीजें वैलिड होती हैं, लेकिन इंसान समझ रहा होता है शायद ये वैलिड नहीं है। तो इसके इस तगोदो में जिंदगी गुजारना अब हमारे, ये भी एक चैलेंज है हमारे लिए। तो इसका मकसद ये हरगिज नहीं कि हम दिल बर्दाश्त होकर रास्ता ही छोड़ दें। ढेर सारे लोग हैं जो यही कहते हैं कि इतनी कंफ्यूजन है, हम क्या करें, हम किस पे अमल करें। इस्लाम में तो, इस्लाम वालों ने तो इतनी कंफ्यूजन क्रिएट कर दी है। तो ये सारे एक्सक्यूजेस होते हैं एफर्ट से भागने के, ठीक है। अल्लाह ने कहा है तुम्हें भी मैंने पैदा किया है, तुम्हारी जिंदगी इसी एफर्ट में गुजरनी चाहिए कि तुम सही चीज को जानने की कोशिश करते रहो और सही पर पूरे खुलूस नीयत से अमल करते रहो। और फिर इस एफर्ट में अगर तुम जियोगे और तुम मर जाओगे, तो क्योंकि तुम्हारे दिल के अंदर वो खुलूस होगा जिसको मैं जानता हूं, तुमने बेईमानी नहीं की होगी, तो तुम कामयाब हो जाओगे। जाहिर है परफेक्शन तो इंसान कभी परफेक्ट तो हो ही नहीं सकता ना, कोशिश ही करनी है हमने। तो बस ये कोशिश हमें जारी रखनी है। खैर, तो फरमाया क्या जा रहा है कि ऐसे लोगों के लिए जो ईमान वाले हैं, ईमान यकीन का वो दर्जा जिसमें शक नहीं होता कि हाँ मान लिया, मैं मानता हूं, मुझे यकीन है और मैंने मान लिया कि वही रब है, वही वाहिद रब है, और फिर उसका रसूल है, और फिर उसकी किताब है, और आखिरत का दिन, कि वो दिन आएगा जिस दिन अकाउंटेबिलिटी होगी मेरे हर अमल की, उसके मुताबिक फिर अमल करना। तो ये काम जो कर रहा है उनके लिए उनका अजर है उनके रब के पास, और ना कोई खौफ होगा उन पे, ना गमगीन होंगे। तो अजर की बात ये है कि अल्लाह ताला ने उस जिंदगी में, इस जिंदगी में हमें हर चीज अता फरमाई है। अल्लाह के लिए हमारी अताअत व फर्मा बरदारी उसकी किसी एक छोटी सी नेमत का भी बदल नहीं बन सकती, बेशक ऐसा ही है।
اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کا یہ عالم ہے کہ اس نے ہمارے اچھے کاموں کا بدلہ اجر دینے کا کے بدلے میں اجر دینے کا وعدہ کیا. مطلب ایک ہم بہت سارے ہم لوگ اور ہمارے لوگ اس لیے اچھا کام کرتے ہیں کہ ان کو اجر ملے، لیکن اس سے ایک لیول اوپر یہ ہے کہ یہ بھی اس سے اوپر کا لیول بھی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو اجر کی بھی جو ہے نا وہ خواہش نہیں ہوتی، بس آپ کو رب کی صرف خواہش ہوتی ہے کہ وہ رب کے ساتھ میرا رشتہ ایسا ہے کیونکہ وہ میرا رب ہے. اس کے ساتھ ایک مالک اور بندے کا رشتہ ہے، ایک محبت کا بھی رشتہ ہے، اور یہ اس کا حق ہے کہ جو اس نے مجھے یہ زندگی نعمت بخش، یہ زندگی دی، مجھے اتنا کچھ دیا جس کو ہم لسٹ آؤٹ کرتے رہیں ساری زندگی تو ختم نہیں ہوگا. وہ نعمتیں اگر ہم شمار کریں تو اس کا حق ہے کہ اس کی بات مانی جائے. لیکن یہ تو اس کا کرم ہے کہ اس کا حق ہے کہ اس کی بات مانی جائے. اس کے باوجود وہ کہتا ہے کہ بات مانو گے تو اور اجر دوں گا تمہیں، ہے نا. لیکن ہم ایک ایمان کا بس وہ ایک لیول، ہم اس لیول تک ہوتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں ہاں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے اجر مل جائے. ٹھیک ہے، سو کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اجر ملے گا، لیکن ہمیں اس سے اوپر جانا ہے انشاءاللہ، اس سے اوپر کے لیول پر، ایمان کے بہترین لیول پر انشاءاللہ. ٹھیک ہے. سو تصور کیجئے کہ جب اللہ اجر دے گا تو وہ کتنا بڑا اجر ہوگا، خاص طور پر اس دنیا کے مقابلے میں جس کی حیثیت اللہ کی نگاہ میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. سو یہ بات دیکھیں کتنی کام کی بات ہے کہ وہ رب جو سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اتنا بڑا رب اگر کہہ رہا ہے کہ تمہیں اجر ملے گا تو وہ رب کے نزدیک جو چیز اجر ہے وہ کتنی بڑی ہوگی، ہے نا. تو اور پھر دنیا کے مقابلے میں، مطلب کیونکہ یہ بات واضح ہے، یہ بات بتائی گئی ہے اللہ کی طرف سے بھی کہ کوئی اوقات نہیں ہے اس دنیا کی، یہ صرف ایک مختصر وقت کے لیے ایک مسافر کی طرح سے ہمیں یہاں پہ جینا ہے، اور ہمیں آخرت اس کیش کرنا ہے، مطلب آخرت کے وقت کو ہمیں کامیاب بنانے کے لیے یہاں محنت کرنی ہے. یہ رستہ ہے جس کے ذریعے ہمیں کچھ اچیو کرنا ہے، بس اتنا ہی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. لیکن ہم اسی کو ٹھکانہ سمجھنے لگتے ہیں اور اپنے آپ کو ضائع کر دیتے ہیں، ہے نا. یوم الآخر کا ذکر یہاں پہ ہو رہا ہے تو آخرت کے دن کو ذہن میں رکھتے ہی نہیں ہے کہ اصل تو اس کے لیے کام کرنا ہے، اس کے لیے ہم بھیجے گئے ہیں. تو یہاں دیکھیں کہ اچھا لا خوف علیہم اور لا یخافون کے درمیان فرق. ممکن ہے کہ ایمان والے خود پر خوف محسوس کریں گے، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، یعنی مستقبل میں وہ محفوظ رہیں گے. ٹھیک ہے. اور سوری، اور انہیں کسی جانب سے کوئی ڈر یا خطرہ نہیں رہے گا. ٹھیک ہے. تو جو ہے نا یہ سبحان اللہ، یحزنون کا مطلب یہ ہے کہ ممکن ہے دوسروں کو بھی کوئی خوف کوئی غم نہ ہو، اور لا ہم یحزنون کا مطلب یہ ہے کہ صرف انہی لوگوں کو غم نہیں ہوگا جبکہ دوسرے لوگ غم اور پریشانی میں ہوں گے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا ظاہر ہے ہم اللہ کے رحمان ہونے سے، اللہ کے رحیم ہونے کے بارے میں بہت ہی واضح ہے ہمیں کہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، اور اس کی محبت ایسی ہے جس کو ہم شمار کر ہی نہیں سکتے کسی اور محبت کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. تو اتنی بے شمار ہے، مطلب بہت زیادہ ہے، لامحدود. لیکن اس کے باوجود اس دن پریشانی میں ہوں گے لوگ کیونکہ وہ انصاف کرنے والا بھی ہے. اب ایک انسان نے مشکلات بھی برداشت کی ہیں، ایک انسان نے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو پیچھے رکھ کے رب کی بات مانی ہے اور زندگی کو گزار دیا، اور ایک انسان نے اپنی مرضی کرتے ہوئے کسی چیز کی تمیز نہیں کی، درست اور غلط کی. تو وہ دونوں کو کیسے اللہ تعالیٰ برابر کر دیں؟ وہ تو اس کی مرضی کہ وہ کچھ چیز کچھ بیس کی بنا پر کسی کو معاف کر دے، وہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن عام طور پہ انصاف کا تقاضا ہے، وہ شخص سے تقاضا کرے گا کہ میں نے قربانی دی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اللہ کے رحمان ہونے کے خلاف نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سزا دے گا، یا رحیم ہونے کے خلاف بالکل نہیں ہے. یہ انصاف کا تقاضا ہوگا کہ سزا دی جائے. ٹھیک ہے. تو یہ بڑی بڑی امپورٹنٹ بات ہے. یہاں ہمارے سامنے آیت مبارکہ موجود ہے. علم الفاظ کا ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں دوبارہ جلدی سے. انا بے شک، الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ جو ہادو یہودی ہوئے، والنصارى اور نصرانی، والصابئین اور صابی، من جو آمنا ایمان لائے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وعمل اور عمل کیے صالحاً نیک، فلہم تو ان کے لیے اجرہم ان کا اجر ہے، اندا پاس، ربہم ان کے رب کے، ولا اور نہ خوف خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا اور نہ ہم وہ یحزنون
غمگین ہوں گے. سبحان اللہ. تو آگے چلتے ہیں ہم. الحمدللہ ہم نے اس آیت کو دیکھا، اس کو پڑھا، اس کا ترجمہ کہ جو لوگ ایمان لائے، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور نصرانی اور صابی. ٹھیک ہے، تو تذکرہ ہو رہا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور نیک عمل کرے، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، اور نہ کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے. تو دراصل بات وہی ہے کہ جس نے اپنے نبی کی، جس وقت میں اللہ نے جس نبی کو بھیجا، اللہ کا حکم تھا کہ اس وقت اس نبی کی بات کو مانو، تو ان پر اپنے نبی کی بات کو ماننا فرض تھا، ضروری تھا. ٹھیک ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم والوں پر عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو ماننا فرض تھا، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو پھر ان کی بات کو ماننا فرض ہو گیا قیامت تک سب کے لیے، جتنے لوگ ہیں دنیا میں، جتنے اس وقت تھے، جتنے اس کے بعد آئے، جتنے آئیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے اللہ کا، کیونکہ اصل میں تو رب ہے نا، وہ رب جس کو منصب دے دے گا اور حکم دے گا اس کی بات مانی جائے گی. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کی بات ہوئی تھی، تو شیطان نے کہا کہ میرا تو بڑا مقام ہے، میں کیسے مٹی سے بنے ہوئے انسان کو سجدہ کروں، آگ سے بناؤں، اور آگ تو بنسبت بہتر ہوتی ہے، اور میں نے تو اتنی عبادتیں کی ہیں، یہ تو ابھی اس کا آغاز ہو رہا ہے زندگی کا. جو بھی اس کے پاس ذہن میں تکبر تھا، جو بھی احساس تھا، لیکن اس نے انکار کیا. تو اس کے باوجود کہ اس نے عبادت کی ہوگی، ٹھیک ہے، اس کے باوجود کہ اس کو بھی اللہ نے تخلیق کیا، لیکن رب کو یہ نہیں چاہیے کہ انسان یہ چیز خود سے ڈسکریمنیٹ کرنا شروع کر دے. نہیں نہیں، میں تو بہتر ہوں، میں کیوں کروں؟ جہاں رب ہے اس کے نیچے تو سب برابر ہے نا. وہ اللہ کی مرضی، اللہ نے کس کو کیا مقام دیا ہے، تو رب یہ چاہتا ہے کہ میری بات مانی جائے، اور یہ اسی کا حق ہے. پھر وہ جس کا کہے اسی کا مانو، کسی اور کا نہیں مان سکتے ہو. سو رائٹ، آگے چلتے ہیں. اللہ صرف انہی لوگوں کو کامیاب کرے گا جو اللہ اور آخرت کے دن پر صحیح طریقے سے ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے. نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ رہنے والی نعمتوں سے نوازے گا. جی، تو ہم نے اسٹڈی کیا تصور اور احساس کے ساتھ، اور ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ، ایمان اور عمل میں ہمیں ہر اس چیز سے دور رکھ جو قرآن اور حدیث سے ثابت نہ ہو. ٹھیک ہے، اس کو دین میں شامل نہ کیا جائے. بہت ضروری ہے کہ ان تمام چیزوں پر عمل پیرا ہوا جائے. بہت کچھ ہے کہ جو دین کے مطابق ہے، اور اگر ہم سمجھیں کہ یہ ماڈرن دور ہے اور اس میں بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ شاید اس طرح ڈائریکٹ اس زمانے میں نہیں تھی، تو بھی ان چیزوں کی روح بتاتی ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہے یا ان کے منافی ہیں. اگر ان کے مطابق ہیں تو وہ ٹھیک ہے، وہ تو وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں، لیکن اگر ان کے منافی ہیں، کلیش آ رہا ہے، تو پھر وہ نہیں مانی جائیں گی، وہ غلط ہوگا. ٹھیک ہے، سو احتساب کرنا ہے ہمیں، اپنی زندگیوں کا بہتر پلان کرنا ہے کہ انشاءاللہ ایمان اور عمل میں ہم ہر اس چیز سے دور رہیں گے جو قرآن اور حدیث سے ثابت نہ ہو، اور بدعت میں جانے کا خطرہ ہو، اور کسی بھی ایسی چیز کو دین کا حصہ نہیں بنائیں گے. تو یہ بڑا سینسیٹیو میٹر ہوتا ہے، اور دوسروں کو اس کے بارے میں اویئرنیس دینے کی پوری کوشش کریں گے. اسماء اور افعال دیکھتے ہیں ہم. اوکے، اجرہم ہم نے پڑھا تھا، ان کا اجر. تو اجر کی جمع کیا ہے بتائیے؟ اجور. اجور، بالکل صحیح ہے. اجر کی جمع یہاں لکھی ہے اجور. اوکے، اور اس کے بعد ہم کچھ افعال دیکھ رہے ہیں، جیسا کہ QC1 کے مطابق اگر ہم الفاظ پہ نظر ڈالیں تو ہمیں ملا ہے عاملہ، سمع، یسمع. اسمع سے ہم نے پڑھا تھا عاملہ، یعمل، اعمل، عامل، معمول، عمل، عین میم لام سے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نے صالحن پڑھا تھا. تو یہ جو ہے فتح سے جو ہے نا وہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، فتح یفتح افتح سے، یعنی جو پہلا باب تھا ہمارا. صلح یصلح، اصلاح، صالحن کوئی نہیں، اور صلاحن. اسی طرح سے اگر ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں حزینہ، سامعہ، عاملہ، حزینہ، یہ سب لفظ ایک ہی باب سے آ رہے ہیں. حزینہ، یحزن، احزن، حزن، محزون، اور مصدر میں آپ حزن بھی کہہ سکتے ہیں، حزن بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں الفاظ عربی میں استعمال ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح QC2 کے افعال کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس ہادو ہے، جیسا کہ ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ نیا ٹیبل ہے. قالا کے پیٹرن سے آتا ہے. ہم نے قالا، قالا قالو، قالا یقولو. اسی طرح ہم نے کانا یکونو پڑھا تھا. اسی باب سے ہم بڑے آسانی سے اس کا ٹیبل بنا سکتے ہیں. یعنی ہادا یہود، یہود کا لفظ بھی ہم پڑھتے ہیں نا، یہیں سے آتا ہے. ہادا یہود ہد،
हाइदुन, महूद फीह कह सकते हैं, या कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे, और हाउदुन, राइट। इसकी डिटेल्स हम आगे भी देखेंगे इंशाल्लाह। और फिर हम देखते हैं जी, फाइन। इसी तरह अगर हम अजर को भी, वैसे तो अजर जो है वो यहाँ मजदर से आ रहा है आयत में, लेकिन इसके अफाल की तरफ अगर हम नजर डालें तो ये नसरा से बनता है, लेकिन हमजा वाला पैटर्न है। तो हमजा वाला पैटर्न होने की वजह से मुमकिन हो सकता है कि कहीं ना कहीं इसकी आवाज सेम नसरा जैसी ना हो। ठीक है। ऊपर हमने जो हादा पढ़ा है वो भी कमजोर है, उसमें वाव है, लेकिन उसका बाब काला है, और इसका अगर पीछे बाप देखा जाए तो वो नसरा है। ठीक है, ये डिटेल हम पढ़ चुके हैं। यहाँ नसरा से डायरेक्ट अजरा पे जा रहा है, तो हम इसको पढ़ते हैं अजरा यजुरु उजुर। उजुर है बेसिकली, जैसे नसरा यंसुरु उनसुर, अजरा यजुरु उजुर। ठीक है। और फिर आजिरुन, माजुरुन और अजरुन, यानी उसने अजर दिया और फिर उसके मुताबिक आगे। और इसी तरह खौफन, तो ये खाफा का टेबल तो हमने पूरा QC2 में पढ़ा था, एक पूरा लेसन था। आई बिलीव उसमें खाफा और शाआ के दो टेबल थे, आखिरी लेसन में से कोई था। ठीक है। तो खाफा जो है ये खा वाओ फा इसके रूट लेटर्स हैं, लेकिन वाओ रिप्लेस हो गया वक्ती तौर पे अलिफ से, और फिर आगे हमने टेबल को समझा था। खाफा, यखाफू, खफ, खाइफुन, मखूफुन और खौफुन या खीफतुन। तो ये एक पूरा बाब, आप इसको बाब के तौर पर, जैसे ये चार हमने बाब पढ़े थे, फतह, नसर और दरबा, सामिया, उनके अंडर आने वाले जो बाब है ना, जैसे कौला भी एक कमजोर अफाल का एक लीडर बन गया, सब लीडर, इसी तरह खाफा भी एक लीडर है, सब लीडर है। ठीक है। मजीद अफाल जो हमने QC3 में इसी कोर्स में पढ़े हैं उसके मुताबिक आमना है, और ये हम अगले लेसन में पढ़ने जा रहे हैं। दिस इज अभी तक इट्स न्यू फॉर अस, क्योंकि हम अगले लेसन में 9B में, बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है, आप जरूर आइएगा और अटेंड कीजिएगा और उसको, क्योंकि ये कुरान में अल्फाज भी बहुत दफा आए हैं इस बाब के अल्फाज, तो हम इसको सीखेंगे इंशाल्लाह। और इसके अलावा कोई भी कमजोर, सॉरी, मजीद फी फेल इसमें नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको मुकम्मल किया। अब हम चलते हैं ग्रामर की तरफ। अगर आप में से कोई कुछ ऐड करना चाहे तो प्लीज आप कर सकते हैं। एनीथिंग यू वांट टू से, आप कुछ कहना चाहें मिड क्विज के हवाले से, कोई बात है, या कोई और चीज ज़हन में हो तो आप कर सकते हैं बात, अदरवाइज फिर हम ग्रामर की तरफ चलते हैं। हाँ जी जी बिल्कुल। और थैंक यू। हमारा ये वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून जो है, ये सबसे पहले जो हमने शुरू किया था हिदायत और नतीजा, उसमें भी ऐसे ही आता है। इन्हीं तो दोनों का इनफैक्ट जिक्र बिल्कुल ऐसे ही आया था। सही रिपीट बात है। हो रहा है ये यहाँ पे। हाँ जी, तो हाँ जी, बिल्कुल। ये भी बहुत खूबसूरत, मेरी बड़ी फेवरेट आयत में से ये वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह ताला सुभान, आप सबको उम्मीद करे। बिल्कुल बिल्कुल, आमीन सुम्मा आमीन। कि कोई खौफ ना हो, कोई कोई गमगीन इंसान ना हो, किसी चीज का खौफ ना हो कि ये होने वाला है। कितनी बड़ी बात है ये, कितनी कितनी बड़ी बेशक गारंटी है लोगों के लिए कि वो कामयाब है, उन लोगों के लिए। बेशक। तो अल्लाह ताला हमें भी जो है ना वो कबूल कर ले अपने पसंदीदा लोगों में, और आमीन मुझे बख्शे आमीन। और अता फरमाए अपनी रजा। तो माशाल्लाह मैं देख रही हूँ हमारी और भी सिस्टर्स मौजूद हैं, और जो नहीं है रिकॉर्डिंग के थ्रू सुनेंगी, उन सबको भी मैं दोबारा से कहती हूँ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ओके। तो हम चलते हैं ग्रामर की तरफ, और ग्रामर में आज हम अल का टेबल पढ़ने जा रहे हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। और अल का अस्लमा के वजन पर आने वाला फेल है। असलमा भी मजीद फी है, मजीद फी के जो 8 पैटर्न हमने पढ़े हैं उनमें से एक असलमा है, और असलमा के फिर अंडर, क्योंकि सेहतमंद जो हैं वो तो सारे असलमा जैसे ही आवाज में मिलेंगे, लेकिन उसी ग्रुप में कुछ ऐसे भी हैं जो जिनके कमजोर, जिनके अंदर असलमा वाली खुसूसियात तो हैं, लेकिन वो क्योंकि कमजोर हैं तो कहीं ना कहीं आवाज उनकी असलमा जितनी मैच नहीं करती। कहीं वो हमजा वाले हैं इसलिए मैच नहीं करती, कहीं वो डबल हरूफ वाले हैं इसलिए मैच नहीं करती। तो हमें उनको समझना पड़ता है, उनकी कंडीशन को समझना पड़ता है और उनको ग्रुप में शामिल रखना पड़ता है। तो ये अब दूसरी तरह से देखा जाए तो अल काया बनता है, अल काया। ठीक है, असलमा। इसको हम आगे भी एक टेबल में पहुंचते हैं ना, मेन टेबल पे, तो फिर इसको मजीद समझेंगे। अब तक हमने QC1 से जो कुरान समझने का आसान तरीका हमने शुरू किया था, उसमें हमने सेहतमंद अफ़ाल को प्रैक्टिस किया था ग्रामर में,
اور ہم نے دیکھا کہ 4 فعلا فا عین لام کلمہ کے انڈر سارے افعال آتے ہیں قرآن کے. تو ان میں ان کو 4 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا تھا. انہوں نے کہا ایک گروپ میں فتح والی خصوصیات ہیں، ان کو یہاں اکٹھا کر دیا جائے. دوسرے گروپ میں نصرہ والی جس میں پیش زیادہ ہے. تیسرے میں ضربہ، اس میں زیر ذرا پرومیننٹ ہوتا ہے. چوتھے افعال جو ہیں وہ سمع جیسے ہیں جن کے ماضی میں ہی زیر آ جاتا ہے. تو اس بنیاد پر 4 گروپس میں پورے قرآن کے افعال کو ڈیوائڈ کیا گیا. ایسے افعال جو 3 حروف سے بنتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کی روٹ لیٹرز میں صرف 3 ہی حروف اصلی ہوتے ہیں اور کوئی اور نہیں ہوتا، ان میں یہ 4 گروپ بنے تھے. پھر جب ہم نے QC1 کو کرتے ہوئے اگلا سٹیپ لیا تو وہ QC2 تھا. تو ان 4 فتح، نصر، ضرب، سمع کے ہی انڈر کچھ ایسے افعال بھی آتے ہیں جو کمزور ہوتے ہیں، یکساں حروف والے ہوتے ہیں یا حمزہ والے. ہم نے پھر ان کو باری باری اسٹڈی کیا اور سمجھنے کی کوشش کی کہ کمزور حروف الف واو یا ہونے کی وجہ سے کس طرح افعال، ہوتا تو صحت مند فعل کے انڈر ہے لیکن اس کی کہیں نہ کہیں اس کو بولنے میں، اس کے پیٹرن میں، اس کے وزن میں فرق آ جاتا ہے. کیونکہ کمزور حروف الف واو یا کبھی ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے، کبھی ایک دوسرے سے ریپلیس ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے تھوڑی بولنے میں تبدیلیاں آتی ہیں لیکن وہ رہتے اسی گروپ کا حصہ ہیں. تو ہم نے اس انداز میں سمجھا. پھر اسی طرح یکساں حروف، کیونکہ ان میں ایک ہی حرف 2 بار آتا ہے، اس کی وجہ سے تبدیلی آ جاتی ہے کیونکہ 2 حروف اکٹھے ہوں تو شد آتے. اور صحت مند افعال میں شروع کے 5 جو 4 پیٹرن ہیں ان میں تو کہیں شد نہیں ہے، تو اس لیے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ وہ شاید تھوڑے مختلف ہیں لیکن ہوتے وہ اسی گروپ کا حصہ ہیں. انہی 4 گروپس میں سے کسی ایک گروپ میں ہوتے ہیں. پھر ہم نے تیسری چیز حمزہ والی پڑھی کیونکہ ان کے روٹ لیٹرز میں حمزہ ہوتا ہے اور حمزہ لاڈلا حرف کہلاتا ہے. تمام حروف المفردات جو ہیں، حروف تہجی یا ان کو عربی کے جو الفابیٹس ہم کہیں گے، ان میں جو حمزہ ہے وہ لاڈلا کہلاتا ہے. کمزور ہوتا نہیں ہے لیکن کہیں کہیں فائدہ لے لیتا ہے کمزور والوں کے ساتھ مل کر، ان کا بینیفٹ بھی لے لیتا ہے، اور ہوتا صحت مند ہے تو ان کے ساتھ بھی چل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے حمزہ کے آنے کی وجہ سے بھی کہیں کہیں تو انٹرسٹنگلی آواز تبدیل نہیں ہوتی، صحت مند افعال سے میچ کر جاتی ہے، اور کہیں کہیں یہاں پر بھی تبدیل ہوتی ہے. تو یہ ساری کہانیاں ہم نے QC2 میں پڑھی تھی. اور ان QC1 اور 2 میں سیم بات یہ تھی، ایک جیسی بات یہ تھی کہ ان کے سارے افعال 3 حروف پر مبنی تھے. ان کے روٹ لیٹرز میں صرف 3 ہی حروف تھے، اس سے زیادہ کوئی نہیں تھا. جب ہم نے QC3 شروع کیا اب سے کچھ ٹائم پہلے، تو فرق یہ آیا کہ ہمیں وہ افعال دیے گئے جن میں ان 3 حروف کے ساتھ کچھ مزید بھی آ رہا ہے. اڈاپٹ اصل والے تو 3 ہی ہیں، وہ ہمیشہ 3 ہی رہیں گے، لیکن کچھ اور بھی شامل کیے جا رہے ہیں. ان کو بھی حقیقت والے تینوں کے ساتھ، 3 اصلی حروف کے ساتھ مقام دیا جا رہا ہے، اڈاپٹ کیا جا رہا ہے. اس کی وجہ سے ان افعال کو مزید فی افعال کہا گیا. یعنی مزید، اس میں مزید، فی ہی اس میں، ہے نا، فیہم ان سب میں پڑھا تھا نا ہم نے، فی ہی اس میں مزید، یعنی اس فعل میں کچھ مزید بھی ہے 3 حروف کے علاوہ. اس طرح کی کیٹیگری والے انہوں نے کہا کہ اب کیونکہ کیٹیگری آگے بڑھ رہی ہے، مزید فی میں آ رہی ہے، تو اب آپ کو وہ جو 4 پیٹرن دیے گئے تھے ان کے علاوہ آپ کو 8 نئے پیٹرن دیے جائیں گے. تو پھر ہم نے وہ 8 پیٹرن سمجھے: علامہ، حسبہ، اسلامہ، اختلافہ، استغفرہ، اور اس کے بعد 3 اور سیکھے جو ہم آگے انشاءاللہ پریکٹس، جب ان کی باری آئے گی کمزور افعال کے ساتھ تو ہم ان کو بھی دیکھیں گے. تو یہ ہم نے سیکھے. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ 8 پیٹرن ہم نے پریکٹس کر لیے. اب ہمیں انہی صحت مند 8 پیٹرن کے انڈر کچھ تھوڑے سے ایسے افعال سکھائے جا رہے ہیں جو کمزور ہیں، جو یکساں حروف والے ہیں یا جو حمزہ والے ہیں. تو وہ اس کورس میں ہم سیکھیں گے اور اس کے بعد ہمارا یہ کورس مکمل ہوگا. تو یہ ہے، اب تک ہم نے کمزور افعال والے مزید فیح کون سے سیکھے ہیں؟ واللہ، جو علامہ کے انڈر تھا، لیکن دیکھنے میں ایک دم تھوڑا مختلف لگ رہا ہے. اصل میں یہ علامہ جیسا واللہ تھا، واللہ علامہ سیم تھا، لیکن کیونکہ کمزور ہے، ابھی ہم نے بات کی اس کے آنے کی وجہ سے کچھ تبدیلیاں ہوتی ہیں. کمزور ہی رہتا ہے، وہ اتنی سپورٹ نہیں کر سکتا باقی فعل کو جتنا صحت مند افعال کرتے ہیں، صحت مند حروف کرتے ہیں. تو اسی طرح حسبہ سے نادیا تھا لیکن وہ نادا ہو گیا، کمزور کی وجہ سے کچھ ریزنز تھی. پھر اسلامہ سے اقوامہ تھا لیکن وہ اقامہ ہو گیا. پہلے تو اقوامہ سے اقامہ، پھر وہ اقامہ، اس میں تبدیل ہو گیا. تو آج ہم القا پڑھیں گے. تو اسلامہ سے القیا ہے. آئیے ہم اس کو دیکھتے ہیں.
تو یہ وہی بات جو ہم شروع سے کرتے آ رہے ہیں کہ یہ کس طرح سے جو ہے وہ 3 حروف اصلی میں کوئی نہ کوئی حرف مزید آتا ہے جس کی وجہ سے وہ مزید فی بنتا ہے. اور پھر ہم نے ابھی 8 افعال کی بات کی، مزید فی کے 8 افعال. ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں. تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بہت اہمیت ہے. 3 پیٹرن ہو گئے. اختلاف مت کیجیے، استغفار کیجیے. 2 ہو گئے. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گئے ٹوٹل 5. اگلے 3 کون سے ہیں؟ تدبر اور تدارس کیجیے تاکہ اللہ کی جانب بہتر ہو. انقلاب. تو یہ 8 باب جن کو خاص طور پہ کورس 3 میں ان کے مصدر سے یاد رکھا جا رہا ہے. اس سے پچھلے QC 1-2 میں ماضی کے پہلے سیغے کو ہی ہم باب کہتے تھے اور مصدر کی اس طرح سے کوئی ہم ان کو یاد نہیں کرتے تھے. QC 3 میں ہم پہلے مصدر کو یاد کر رہے ہیں، ماضی کو بعد میں. اصل باب ہم مصدر کی بیس پہ بنا رہے ہیں کیونکہ ان میں مزے کی بات یہ ہوتی ہے کہ ان کے مصادر زیادہ تر بالکل سیم آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو خیر آگے بڑھتے ہیں. یہ معاملہ، یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم ہر دفعہ دیکھتے ہیں، کبھی تھوڑا زیادہ کبھی تھوڑا کم. اور ان میں ابھی بھی کوئی کنفیوژنز ہوں تو ہم آفٹر کلاس بھی ہم اپنے گروپ میں بھی، واٹس ایپ گروپ میں بھی، اور آپ پرسنلی بھی ڈسکس کر سکتے ہیں. فاعلہ کی بیس پر یہ کس طرح بن رہے ہیں وہ بھی ہم نے ڈسکس کیا ہوا ہے الحمدللہ. آئیے آج ہم آج کے مین لیسن کی طرف آتے ہیں، اور وہ ہے القا، اس نے ڈالا یا اس نے گاڑا. ٹھیک ہے، تو جیسے 3 حروف سے بنتے ہیں مزید فی، اسی طرح سے یہ بھی بنا ہے لقیہ سے القا. اچھا، خلاف معمول آج میں آپ کو پورا ٹیبل پہلے دکھا رہی ہوں. یہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اینڈ سے اٹھا کے کاپی کر کے یہاں پہ پیسٹ کیا ہے کیونکہ مجھے لگا کہ ضرورت ہے. یہاں پر پہلے ہم پورے ٹیبل کی بیس سمجھ لیں، اس کے بعد ہم باری باری ماضی مضارع کو دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے، تو ہوا یہ تھا مائی ڈیئرسٹ سسٹرز کہ ہم نے، آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے سے جب سے ہم کمزور افعال پڑھ رہے ہیں نا، میں پچھلے آئی تھنک 1-2 ٹیبلز میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ وہ افعال جن کے 3 حروف اصلی میں سے آخری کمزور ہوتا ہے، ان میں خاص 5 باتیں ہوتی ہیں جو یاد رکھنی پڑتی ہیں. آئی جسٹ وانٹ کہ پہلے ہم یہاں ان کا تذکرہ کر لیں تاکہ کنفیوژن ختم ہو. ٹھیک ہے، اب ایسے افعال جن کے 3 حروف اصلی میں سے آخری کمزور ہے، ان میں ہم بیس بنا کے ایک ٹیبل کو باقی ٹیبل یاد کرتے ہیں، اور وہ ٹیبل ہے ہدا. ہم نے QC 2 میں پورا ٹیبل اسٹڈی کیا تھا. ٹھیک ہے، تو وہ ہدا، ہا، دال اور یا. تو اس میں جو تیسرا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کمزور ہے. ٹھیک ہے، تو ایسے جتنے بھی افعال ہیں آپ ان کے روٹ لیٹرز دیکھیں گے. سب سے پہلے جب آپ کو کوئی فیل بتایا جائے آپ دیکھو گے روٹ لیٹرز کون سے ہیں، تبھی آپ اس کی سارے معاملات سمجھ سکتے ہو. اگر آپ کو روٹ لیٹرز پتہ نہیں آپ اس کا کوئی معاملہ نہیں سمجھ سکتے. تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر لام، کاف اور یا جو ہے نا وہ روٹ لیٹرز ہیں. کون سے ہیں؟ ایک ہے جناب لام، ایک ہے کاف، اور ایک ہے یا. تو پھر اس میں مزید فی کون سا ہوا؟ اس میں مزید فی ہوا حمزہ. الف حمزہ. ٹھیک ہے، عربی میں اگر یہ جو الف ہمیں دکھتا ہے نا اس کے اوپر اگر حمزہ ہو تو وہ حمزہ ہی ہوتا ہے، وہ الف نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے. اسی طرح واؤ کے اوپر اگر چھوٹا سا حمزہ ہو تو وہ واؤ نہیں ہوتا، وہ ہوتا ہی حمزہ ہے. یہ بڑی مزے کی بات ہے. یا کے اوپر ہو تو بھی تو حمزہ کی اتنی زیادہ ویلیو ہے. ٹھیک ہے، ہر جگہ اپنی جگہ بنا لیتا ہے. تو یہ پورا لفظ ہمارے پاس، اس میں 3 حروف اصلی تھے لام، کاف، یا، لیکن اڈاپٹ کرنے والا حروف کون سا آیا، حرف کون سا آیا؟ وہ ہے حمزہ. حمزہ کی وجہ سے یہ مزید فی ہو گیا. یہ سمجھ آ گیا سب کو؟ تو ہم بات کر رہے تھے اصلی حروف کی. اصلی حروف ہے لام، کاف، یا. تو اس میں بھی آخری کمزور ہے، جیسے ہدا والے ٹیبل میں کمزور تھا. ٹھیک ہے، ہدا یادی ہم نے پڑھا تھا. ہوتا کیا ہے، کون سی 5 باتیں خیال رکھنی ہے آپ کو جب آپ کے فعل کا آخری حرف کمزور ہو؟ تو آپ نے کون سی 5 باتیں یاد رکھنی ہے؟ پہلی بات دھیان سے سنیں. پہلی بات کا تعلق ہوتا ہے ماضی سے. اگر اس طرح کے افعال میں آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آواز میں آخر میں الف آ رہا ہے، الف مطلب کھڑی زبر، القا، آ، الف کی آواز ہے نا، اس صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہاں اس کا کلر ہم چینج کر دیتے ہیں کیونکہ یہ آلریڈی میچ کر رہا ہے. یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے، جب ایسے ٹیبل کا آپ جمع بنائیں گے تو آپ اس کو زبر دیں گے. آخر میں جو مین آواز ہے وہ زبر سے ہوگی. عام طور پر آپ فعلا سے فعلو بناتے ہیں، فتح سے فتحو بناتے ہیں، نصرہ سے نصرو،
ضربा से ضरबू, समिया से समिऊ, अलका से अलकू होना चाहिए ना, लेकिन वो कह रहे हैं क्योंकि ये खास कैटेगरी है, इनके आखिरी हर्फ कमजोर है, तो याद रखें हमेशा ऐसे अफाल में जब आप इसकी जमा बनाएंगे, अलका जबर के साथ, अलिफ के साथ, खड़ी जबर के साथ लफ्ज खत्म हो रहा है, आखिर में अलिफ है, खड़ी जबर है, तो आप इसकी जमा पेश से नहीं बनाओगे, खिलाफे मामूल आप जबर से बनाओगे। ये है जी पहली बात। ठीक है। दूसरी बात यह है कि जब आप इसी टाइप के फेल में ऐसा वाहिद देखें जिसके आखिर में अलिफ या खड़ी जबर की आवाज ना हो, जैसे अलका है तो यहाँ युल्का तो नहीं है ना, यहाँ तो युल्की है, वो जो अलिफ वाली कंडीशन थी वो यहाँ अप्लाई नहीं हो सकती, इसके वाहिद में आखिर में अलिफ नहीं है। इस सूरत में वो कह रहे हैं फिर आप क्या करेंगे, आप जब इसका जमा बनाएंगे तो आप उसमें जबर नहीं लगाएंगे, बल्कि जो रूटीन में बन रहा है आप वही बनाएंगे। ठीक है। यानी अगर वाहिद के आखिर में अलिफ की आवाज है तो आप जमा में भी आखिर में जबर की आवाज रखेंगे, लेकिन अगर वाहिद के आखिर में अलिफ की आवाज नहीं है तो जमा में भी अलिफ की या जबर की आवाज नहीं रहेगी। ये हो गई दो बातें। ठीक है, ये हो गई दूसरी बात। अब हम आते हैं जनाब तीसरी बात की तरफ। तीसरी बात आती है यहां मोन्नस में, कि ऐसे अफाल में जब आप मोन्नस बनाएंगे, मादी, जैसे आपको मादी नजर आ रहा है, आप मोन्नस बनाएंगे तो आप वहां पर वो जो कमजोर हर्फ आखिर में आया था आप उसको कहीं मेंशन नहीं करेंगे। ये हो गई तीसरी बात। यानी आप यहां ये भी तो कर सकते थे, अलकायत, असल में तो ये असलामा से अलकाया है ना, तो आप यहाँ अलकायत भी तो कह सकते थे, उसे एक औरत ने डाला या उसे एक औरत ने गाड़ा, अलकायत। लेकिन ये रूल है कि आप इसका आखिरी कमजोर हरफ उड़ा देंगे, लिखेंगे ही नहीं, आप अलकायत की बजाय अलकत करेंगे। ये होगी तीसरी बात। चौथी बात इसमें यह है कि जब आप अमर बनाएंगे तो अमर में क्या बनना चाहिए वैसे, अलकाया, देखें असलमा युस्लिमु अस्लिम, तो ये बनता असल में क्या बनता है, अलकाया युल्कियु अलकिज, अलकिज बनता है ना, अस्लिम अलकिज, या आता है आखिर में, है ना। लेकिन वो कर क्या रहे हैं, वो कह रहे हैं ये वाला या आप नहीं लगाएंगे इस फेल में। चौथी बात ये होगी कि आप कमजोर हरफ को यहां अमर के आखिर में नहीं लगाएंगे, उसको भी उड़ा देंगे। जैसे आपने मोनस में कमजोर हरफ को ऐड नहीं किया, आप अमर में भी कमजोर हरफ को ऐड नहीं करेंगे, और ये इसकी चौथी बात होगी। पांचवी बात क्या है, जैसे आपने पढ़ा था मुस्लिमुन, है ना, और फिर मुस्लिमुन, तो ये जो मुस्लिमुन पढ़ा था उसके हिसाब से ये क्या बनना चाहिए, आपके आइडिया हो रहा है कुछ। मुस्लिमुन की आवाज पे अगर पूरा उतरे तो यहां इसम फाइल क्या होना चाहिए, एनी आइडिया। मुस्लिमुन, मुल्कियुन, वेरी सिंपल, मुस्लिमुन मुल्कियुन होना चाहिए, एक्चुअली, एक्चुअली वही है, लेकिन कमजोर की वजह से इधर उधर करना पड़ रहा है, कमजोर को बेदखल नहीं किया जा रहा है वही, लेकिन कभी कभी हटाना पड़ता है। तो इस टाइप के टेबल की पांचवी बात यहां अप्लाई होगी कि आप जो है वो आखिर में यहां पर भी या नहीं लगाएंगे, बल्कि या से पहले जो भी हर्फ है उसके नीचे दो जेर लगाएंगे, तो वो मुल्क की युन, या हटेगा तो दो पेश भी उसके साथ चले जाएंगे और मुल्किन बन जाएगा, ये दो जेर आएंगे। ये पांचवी बात है इस टाइप के टेबल की। ये बातें आपको सुनने में टाइम लग रहा है बहुत सारा, लेकिन ये इतनी मुश्किल नहीं है, आप एक दफा ये पांच बातें समझ लेते हैं, हदा का टेबल दोहरा लेते हैं, या इस टाइप के आने वाले और भी बहुत टेबल हमने पढ़े हैं, नादा हमने पढ़ा था, वो भी ये पांच बातें बता रहे हैं, एक दफा आपको समझ आ जाए तो ये याद रहती हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ मैं एक बात और पूछूंगी, अगर ये मुल्किन बन रहा है तो फिर इसकी जमा क्या होगी अगर इसम फाइल ज्यादा हो, मुल्कूना या मुल्कीना, आपके ख्याल में, एनी आइडिया। चलिए मैं बता देती हूँ, इसकी जमा जब बनाएंगे ना तो फिर उसकी असली हालत को ज़हन में रख के बनाएंगे, जमा हमेशा इसकी मुल्कूना ही बनेगी, मुल्कीना ही बनेगी, क्योंकि असल में या है। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, बट एक बार समझ आ जाती है तो कुरान के इस तरह के आने वाले ढेर सारे अफाल हैं जिनका आखिरी हर्फ कमजोर होता है, तो ये पांच बातें समझ आती हैं तो हमारे लिए फिर आसानी हो जाती है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं, और अब हम अपनी रूटीन के मुताबिक हमने चीज़ों को डिटेल में डिस्कस किया, तो अब हमारा सिर्फ प्रैक्टिस ही बाकी है, डिटेल में जाने की अब हमें ज़रूरत होगी नहीं। तो हम देखते हैं कि अल का
अलकाया असलामा, अलकाया से अलका बनता है, क्योंकि अलकाया या कमजोर है, तो उसको कह रहे हैं इतनी वैल्यू ना दो, उसको हरकत ना दो, उसकी हरकत काफ पे ले जाए। तो काफ पे पहले से जबर थी, अलकाया था असलामा की तरह, एक जबर दूसरी जबर से मिली तो खड़ी जबर होगी। अब उसके मुताबिक हम टेबल पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमारा टेबल है, अलका उसने डाला, अलकऊ उन सब ने डाला, अलकईता तुमने डाला, अलकईतु मैंने डाला, अलकईतुम आप सबने डाला, अलकईना हमने डाला, हमने डाला हमने गाड़ा, ठीक है। अब हम इसको अरबी में पढ़ लेते हैं, अगर आपके लिए कन्वीनियंट है तो आप भी माइक ऑन कर लें। अलका, अलकाऊ, अलकईता, अलका, अलकाइतु, अलकईतु, अलकईतुम, अलकईना, अलकईना, ठीक है। एक दफा फिर पढ़ लें, अलका, अलकाऊ, अलका, अलकाउ, अलकईता, अलकाइता, अलकईतु, अलकाइतु, अलकईतुम, अलकाइतु, अलकईना। अलकाइना। अल्हम्दुलिल्लाह। और जो हदा मॉडल टेबल है इन अफाल का जिनका आखिरी हर्फ कमजोर होता है, वो भी डिम करके लिखा हुआ है ताकि हम देख लें। वहां भी हदा से हदू नहीं बना था, हदाऊ बना था, क्योंकि ये एक ही टाइप है, एक ही अंदाज है। तो यहाँ भी अलका से अलकाऊ बना है। तो ये देखें, हदा वाला टेबल भी सेम इस जैसा है। खैर, जी तो अब तक हमें ये बताया जा रहा है कि हमने जो QC2 में टेबल पढ़ा था ना हदा का, ऐसा इस टाइप का फेल जिसका आखिरी हर्फ कमजोर होता है, हा दाल या में आखिरी कमजोर है, इस तरह के अब तक वो कह रहे हैं आप 3 पढ़ चुके हैं। जजा जजाऊ भी आपने पढ़ा है, वल्ला वल्लाऊ तो पिछले दिनों पढ़ा है, और अलका अलकऊ भी आप पढ़ चुके हैं अभी तक। और भी शायद कोई पढ़ा है, आई डोंट नो। लेकिन ये देखिए, इसमें एक जो चाबी है माजी की, वो पहला लफ्ज होता है, यानी अलका होता है, ठीक है। अरबी बोलचाल में अगर कहा जाए हल अलका, क्या उसने डाला, क्या उसने गाड़ा, तो जवाब क्या होगा? नाम अलका, जी हाँ उसने नाम डाला, अलका, बिल्कुल। अगर कहा जाए हल अलकाऊ, क्या उन सब ने गाड़ा, नाम अलकाउ, जी हाँ हम सब ने गाड़ा, वेरी नाइस वेरी नाइस। हल अलकईता, क्या तुमने डाला या तुमने गाड़ा, नाम अलकाइतु, नाम अलकाइतु, परफेक्ट, जी हाँ मैंने डाला या मैंने गाड़ा। हल अलकईतुम, क्या तुम सब ने डाला, नाम अलकाइना। जी हाँ हम सब ने डाला, परफेक्ट, बिल्कुल। तो ये टेबल की अलामात अगर आपको याद है माजी के टेबल की आखिरी, तो ये बोलचाल तो बहुत ही आसान बात है, सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी होती है, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह मुजारे की बात हमने कर ली, तो यहाँ युल्की से युल्कूना बन रहा है, ठीक है। तो हम इसको पढ़ लेते हैं जरा, युल्की, युल्कूना, युल्कुना, तुल तुल्की, तुल्की, उल्की, तुल्की, युल्कूना, तुल्कुना, नुल्की। नुल्की, एक दफा फिर अरबी में पढ़िए, युल्की, युल्कुना, तुल्की, उल्की, तुल्कुना, नुल्की। वेरी नाइस वेरी नाइस। तो ये देखें, हमने हदा से जो बना था उसमें मुजारे आया था यहदी यहदूना, यजजी यजूना, युवल्ली युवल्लूना, युल्की युल्कूना। हम्म, अभी ये रूल पड़ा है कि वाहिद के आखिर में अगर अलिफ की आवाज नहीं आ रही, जेर आ रही है ना, युल्की, तो फिर उसके जमा में वही पेश या रूटीन की चीज आएगी। तो आप सबके आखिर में देखें, यहदूना युजूना युवल्लूना युल्कूना आ रहा है। वो 5 बातें जो मैंने बताई है, इवन आप रिकॉर्डिंग में भी दोबारा सुन लीजिएगा वहां से, थोड़ी सी रिकॉर्डिंग, ताकि आपको रिकॉल हो जाए, ठीक है। अरबी बोलचाल में अगर कहा जाए कि हल युल्की, तो जवाब होगा नाम युल्की। हल युल्कूना, नाम नाम युल्कूना। युल्कुना, हल तुल्की, तो अपनी तरफ जवाब होगा नाम नाम तुल्की, उल्की। हल तुल्कूना, नाम नाम नुल्की। नुल्की, बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह अमर का जो है, जैसे असलमा हमने पढ़ा था, तो उससे असलिम बना था, हमने कहा था आखिरी हर्फ को जज्म दें और सेकंड लास्ट हर्फ के नीचे जेर लगाएं। तो असलमा से असलिम बनाकर हमने उसको अमर कर दिया था कि तू हुक्म मान, असलमा उसने हुक्म माना, युस्लिमु वो हुक्म मानता है, अस्लिम तू हुक्म मान। अब जब इसी ग्रुप के अंदर हमारे पास कमजोर आ रहा है, तो बनता तो ये है कि अस्लामा से अलकाया और अस्लिम से अलकैज, लेकिन रीजंस हम अभी पढ़ चुके हैं कि या कमजोर है तो उसको इतना वैल्यू नहीं किया जा रहा कि उसको जबर दी जाए। तो अलकाया, या वाली जबर काफ पे चली गई और उसको खड़ी जबर बना दिया, ठीक है। वैसे वो अलकाया था, आप उस तरह समझ भी सकते हैं। और जब इसका अमर बनाया तो अस्लिम की तरह अलकई बनता है, आखिर में या है, लेकिन क्योंकि या कमजोर है, और इस तरह के अफाल में अभी मैंने आपको बताई कि ये बात कि अमर के आखिर की जो का जो कमजोर हर्फ होता है उसको गायब कर दिया जाता है,
डिलीट कर दिया जाता है, कंसीडर नहीं किया जाता अमर में। ये भी बताया था कि वो क्योंकि कमजोर होते हैं ना, तो जब अमर आता है हुक्म तो वो डर के भाग जाता है। इस तरह से भी याद रख सकते हैं। इसलिए या को हटाया तो फिर अलकी रह गया, वैसे तो अलके ही था, अलकी। ठीक है, सो आ जाएं। तो 1 मिनट माई क्लास टाइम। हाँ ये मैं यहाँ रख दें आप, मैं बाद में देख लेता हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, तो अल की से अल कु बन रहा है, और यस। तो यहाँ आप देखें, अगर हम अम्र की चाबी इसी तरह से अलकी से आगे कंटिन्यू करें तो क्या बनता है, जरा पढ़िए। अलकी अलकी, अलकू, डाल, अलकू ला तुम सब डालो, ला तुल्की तू मत डाल, ला तुलकू तुल्कू तुम सब तुलकुना, ला तुल्कू मत मत डालो। डाल। अरबी में एक दफा पढ़ लें इसको। अलकी अलकी, अलकी अलकू, ला तुल्की, ला तुल्कू। परफेक्ट। अलकी, अलकू, ला तुल्की, ला तुल्कू। ठीक है, और अब तक हमें इतना तो ये अनकॉन्शियसली समझ आ गया है कि जब अमर के का जमा होता है ना, नहीं अमर नहीं दोनों का जमा, तो आखिर में वाव अलिफ आता है। ये तो हमेशा ही होता है ना, शुरू में इसी तरह लाम जबर अलिफ और फिर ता, किसी भी हरकत के साथ वो भी आता है। तो ये चीजें हमें आहिस्ता आहिस्ता समझ आती जा रही हैं। तो अगर अरबी बोलचाल से हम इसको प्रैक्टिस करें, अगर हम किसी को कहें अलकी, तो वो मुदारे में जवाब देगा उल की। ठीक है, और इसी तरह अमर अगर किसी को ज्यादा लोगों को कहा जा रहा है अलकू, तो वो भी जाहिर है वो कहेगा नुल की। वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह इसम फाइल इसम मफूल की बात करें तो हमने अस्लमा से बनाया था मुस्लिमुन, मुस्लमुन। ठीक है, यानी अ, हुक्म जो है वो मानने वाला और जिसका हुक्म माना जाए, मुस्लिमुन, मुस्लमुन। तो इस हिसाब से अगर हम अल काया था, तो अल काया से मुल्कियुन, मुल्कयुन बनता है। लेकिन अभी हमने रीजन बात कर ली थी कि ऐसे अफाल की आखिरी जो पांचवी बात है वो यही है कि उसमें आप एक तो इसम फाइल की का आखिरी कमजोर हर्फ कंसीडर ही नहीं करते, और उसको दो जेर के साथ ही पढ़ते हैं, तो फिर वो हमने मुल्किन कर दिया, मुल्कियुन की जगह मुल्किन। लेकिन अगर हमें इसकी जमा बनानी पड़ जाए कभी जिंदगी में, आगे हो सकता है कोई ऐसा टॉपिक आ जाए कि इसम फाइल को जमा में पढ़ें, तो आमतौर पे मुस्लिमुन को हम मुस्लिमून कहेंगे, क्योंकि मुस्लिमुन मीम पे दो पेश हैं। और तो इसी तरह मुल्क युन होगा तो उसको मुल्कून कहेंगे, मुल्कून। मुस्लिमून, मुल्कियुन, मुल्कियून। ठीक है, तो मुल्कून या मुल्कियून इस सेंस में हम इसको पेश के साथ ही देखेंगे। ठीक है, जमा पेश के साथ ही बनेगी, वो एक अलग चीज है, उसको हम अभी ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। और असलमा से इस्लाम बना, तो यहाँ अल काया से इल्का बन रहा है। तो इसको अगर हम देखें, इल्काउन, तो ये मजदर यहाँ पे भी सेम आ रहा है, ये अल्लाह का बड़ा करम है, वरना कहीं ना कहीं कमजोर अफाल में जाके तो मजदर में तब्दीली आती है थोड़ी बहुत, तो यहाँ नहीं आ रही। इस्लामुन, इल्काउन, तो ये अल्लाह का करम हो गया है। और हम आइए इसको प्रैक्टिस कर लें। इसम फाइल क्या है, मुल्किन, मुल्किन डालने वाला, मुल्कन जिसको डाला जाए, इल्काउन डालना। अरबी में मुल्किन, मुल्कन, मुल्किन, इल्का। इल्काउन। ठीक है, और ये 6 चाबियां हमारे सामने आती हैं, हम आसानी के लिए शॉर्ट टेबल याद करते हैं। मादी का पहला लफ्ज, मुदारे का पहला लफ्ज, अमर नहीं का पहला लफ्ज, और आखिरी तीन इसम फाइल, इसम मफूल और मस्दर। तो इस हिसाब से अगर देखें, और फिर आखिर में अगर हमने मोनस देखना हो तो हमेशा की तरह मोनस आसान रहा है कि अलका, उसे एक मर्द ने कोई भी चीज कुछ डाला या गाड़ा। और अगर मोनस की बात होगी तो लेफ्ट हैंड से अलकत, उस औरत ने डाला। ठीक है, इसी तरह युल्की से मोनस तुल्की होता है। ठीक है, तो ये वही वजन चलता आ रहा है, इसमें तब्दीली नहीं आई, चाहे हमने QC2 के टेबल पढ़े, हमने QC3 के पढ़े, लेकिन इसमें तब्दीली नहीं आई। तो मोनस पढ़ना बहुत आसान रहा है। मजे की बात यह है, जब हम QC4 पढ़ेंगे तो ये जो हमारा इंतजार है ना, ये खत्म होगा और हम मोनस का पूरा टेबल पढ़ेंगे। इतने ज्यादा नहीं पढ़ेंगे जितने QC1 2 3 में पढ़ रहे हैं, लेकिन एक पूरा लेसन है जिसमें हमें बताया जाएगा कि अलकत उसमें पहला लफ्ज होगा, और उसके बाद फिर कौन से किस तरह पूरा टेबल बनता है वो हम देखेंगे। बहुत मजा आएगा इंशाल्लाह, हम उसको एंजॉय करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, पूरा टेबल एक दफा दोहरा लीजिए अरबी में। अल्फा अलका, अल्का, अलकौ, अलकौ, अल अलकैता,
अलकैतु अलकैतुम अलकैना अलकत अलकत युल्की युल्कुना तुल्की उल्की तुल्कुना नुल्की तुल्की अलकी अलकू ला तुल्की ला तुल्कू मुल्किन मुल्कन इल्काउन। सिस्टर महविश, आपसे रिक्वेस्ट है कि अब आप हम खामोश होते हैं और सिस्टर महविश हमें पूरा टेबल सुनाती हैं सिर्फ अरबी में। अलका अलकाउ अलकैता अलकैतु अलकैतुम अलकैना अलकत युल्की युल्कूना तुल्की उल्की तुल्कूना नुल्की तुल्की अलकी अलकू ला तुल्की ला तुल्कू मुल्किन मुल्कन इल्काउन। इल्काउन, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमारी 6 चाबियां हैं, अलका, युल्की, अलकी, मुल्किन, मुल्कन, इल्काउन। तो इस तरह से टेबल की ये इंटरेस्टिंग बहुत था, सब इसमें चीजें जस्टिफाइड थी, समझ आ रही थी। लेकिन अगर फिर भी किसी ने तवज्जो से कोई लेसन नहीं सुन सका या क्लास अटेंड नहीं कर सका, तो इस पूरे हिस्से को ध्यान से अगर पूरी बातें सुनी जाएं तो समझ आ जाता है। उसके बाद आप प्रैक्टिस करें तो बहुत ही आसान, बहुत सिंपल लगता है। कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है, लेकिन जाहिर है एक डेडिकेटेड टाइम तो आपको इस पैटर्न को देना ही पड़ेगा ना। उसके बाद चीजें जब समझ आ जाएंगी फिर सब आसान हो जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम जो है मुकम्मल कर चुके हैं। अभी मैंने आई थिंक समरी की स्लाइड यहाँ पर किसी वजह से शो नहीं हुई, चलें कोई बात नहीं, मैं इसको रेडी करके ग्रुप में भिजवा दूंगी कि अब तक हमने 63 तक आयात को मुकम्मल कर लिया, 62 तक, आई बिलीव 62 तक सूरतुल बकरा की आयत को हमने स्टडी किया है। और बहुत सारे जहाँ टेबल स्टडी किए हैं उनमें हमने अल का को भी मजीद फी अफ़ाल में ऐड किया है। नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट फ्राइडे को होगी, और इसके शेड्यूल के मुताबिक देखने में ये आ रहा है कि हमारी सारी क्लासेस जुलाई के एंड तक मुकम्मल हो जाएंगी। और हमारा मिड क्विज 13 जून को होगा। आप अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक टाइम जो है वो हम डिस्कस कर लेंगे। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल साहिबा से मैं ज़रूर डिस्कस कर लूँगी, जो टाइम आप बताएं हम वो 2 घंटे डिसाइड करके टाइमली ग्रुप में अनाउंस कर देंगे। और इन लेसन्स को भी जारी रखें और मिड क्विज की इस हफ्ते में अच्छे से तैयारी करें। अल्लाह ताला मुझे और आपको, हम सबको कुरान समझने की, पढ़ने की, समझने की, गौर करने, अमल करने, फैलाने, याद करने की तौफीक अता फरमाए, और इसको नाफिज करने की भी। आमीन आमीन सम आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। पाक है तू ए अल्लाह, यकीनन हमसे गलतियां, कमियां हुई होंगी, होती रहती हैं। पाक तू ही है और सारी तारीफें, शुक्र तेरे लिए है। और हम सब गवाही देते हैं कि तेरे सिवा कोई नहीं है इबादत के लायक माबूद। और हम तुझसे माफी मांगते हैं और हम तेरी तरफ रुजू करते हैं। तो तू हमें अपनी अपने पास, अपनी बारगाह में, अपने महबूब लोगों में कबूल फरमा। अपना बहुत ख्याल रखें। वस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। थैंक यू एवरीवन। मैं देख रही हूँ यहाँ माशाल्लाह सिस्टर्स सईदा कुरतुलैन है, एक सईदा के नाम से भी हमारी मैम है, महविश मोती भी मौजूद हैं, और मैम समीना भी हैं, और प्रिंसिपल साहिबा भी हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। दुआ में याद रखें। सी यू सून इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश अल्लाह रखे और बेहतरीन अजर दे दुनिया आखिरत में। आमीन। हम अस्सलाम सब वालेकुम व इंशाल्लाह। रहमतुल्लाहि व आमीन आमीन। वस्सलाम वालेकुम। बरकातहू। आमीन। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।